ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. ఏంటా ప్రోగ్రామ్? ఇట్స్ అవర్ కల్చరల్ ఫెస్ట్. అవునా? Shall we begin? Let us start and all our friends are ready to rock the dais. ఈ ప్రోగ్రామ్ని సాంప్రదాయ సంగీతంతో మొదలు పెడదామా? సరే. संततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. सन्ततमहं वन्दे सुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलम् भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीर गौरगिरिशोभं सुशोभं. कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीर गौरगिरिशोभं सुशोभं. कामारि भयभरितमूढमद कलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम्. कामादि भयभरितमूढमद कलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम्. सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मतङ्ग मुनिसङ्ग सल्लापम्. सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे.
सन्ततमहम् कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं Good round प्रकृतिसु of applause. Thank you, sir. Thank you very much.